Oke, ini berarti nomor 8 ya sekarang ya. Ini sekarang nomor 8. Number 8. Have you been able to find an apartment yet? Oke, dia nanya apa itu? Have been you able to apartment? Not yet. Have you been able to find an apartment yet? Apakah kamu sudah bisa menemukan apartemennya? It's difficult to find affordable housing in New York. Dia jawab apa? Susah buat dapat harga rumah yang cocok di New York. Susah dapat perumahan yang sesuai dengan budget ya, affordable, sesuai dengan budgetnya di New York. Berarti jawabannya apa? Jawabannya, jawabannya adalah housing within his budget is hard to locate. Benar banget. Berarti mencari rumah sesuai dengan budgetnya itu susah gitu kan, ditemukan. Yep. Oke, lanjut. What does the man mean? Number 9. Why were you so late in getting home from work? Nih, dia nanya apa? Kenapa terlambat sampai rumah? Kenapa kamu terlambat ya nyampe rumah? My boss had me finish all the month-end reports. Dia jawab apa? My boss had me finish all the month-end reports. Artinya adalah bos saya menyuruh saya untuk menyelesaikan segulung laporan. What does the man mean? Oke, berarti apa jawabannya? B. Jawabannya adalah C. He was directed to stay late and finish some work. Dia diminta Number 10. untuk tinggal di kantor supaya bisa menyelesaikan beberapa pekerjaan. Oke. Oke, lanjutnya. Ms. Jones did not look too happy as she left her classroom. Oke, apa itu artinya? Tidak cukup bahagia. Iya, Miss Jones tidak terlihat senang setelah dia pergi dari atau keluar dari kelas. She was angered by her rowdy students. Dia jawab apa? He was angered. He was angered by around his students. Berarti dia itu apa? She was angered. Marah. Dia dibuat marah. Ya, dia dibuat marah dengan murid-muridnya yang berkeliaran kayak gitu loh. Ya, berarti jawabannya apa? Jawabannya apa nomor 10? Ini itu yang pernah saya bilangin kemarin bahwa kemungkinan ada beberapa soal yang dia menggunakan kata yang sama dengan yang ada di dalam audio, tapi dia akan dibalik gitu. Dari aktif ke pasif atau pasif ke aktif. Jawabannya apa nomor 10 tadi?
Jawabannya adalah A. ya, jawabannya adalah A. Kalau tadi di audionya kan bilang gurunya dibuat marah oleh murid. Sedangkan kalau yang A itu muridnya yang membuat gurunya marah. Jadi tinggal dibalik aja. Tapi menggunakan kata yang berbeda. Dia bukan pakai kata angry, tapi di situ dia pakai kata mad. Sedangkan boisterous itu artinya rame. Ya. Jadi jawabannya adalah A. Okay. What does the woman mean? Number 11. The prices at this store are really outrageous. Oke, dia bilang apa? Harga di toko ini tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal atau nggak wajar gitu ya. Iya. You can say that again. Nah, si cowok bilang gitu. What does the man mean? Artinya apa? You can say that again. Agrees with the woman. Iya, si cowoknya itu setuju dengan si ceweknya. Jadi jawabannya adalah D. He agrees with the woman. Jawabannya D, Mbak. Oh, D. With the woman, ya. Dia yang cowok tuh setuju dengan apa yang dikatakan si ceweknya. Number 12. I don't like this weather very much. Dia bilang apa? I don't like this water very much. I don't like this weather very much. Aku tidak suka dengan cuacanya. Ya, aku sangat tidak suka dengan cuacanya. We haven't seen rain like this for many years. We haven't seen rain like this for many years. Artinya apa? Sudah bertahun-tahun nggak pernah hujan kayak gini. Berarti jawabannya apa? 2. A. Jawabannya adalah A. It's rain unusually hard this year. Memang hujannya itu nggak biasa lebat tahun ini ya. Jawabannya adalah A. What does the man mean? Number 13. Professor Martin, what do you think of the composition that I turned in last week? Dia bilang apa? Mr. Martin, what do you think about the composition that I turned in last week? Apa yang Anda pikirkan dengan karangan atau tulisan yang saya berikan minggu lalu? Without question, you need to improve the quality of your writing. Si profesornya jawab apa? Without question. Without question. Tanpa bertanya lagi. You need to improve the quality of your writing. Kamu perlu meningkatkan kualitas tulisannya. Iya, berarti jawabannya apa? Jawabannya apa? Jawabannya adalah B. Dia bukan harus melakukan untuk pertanyaan, tapi dia harus bikin tulisannya lebih baik. Jawabannya adalah B. He certainly must make his writing better. Not writing questions, but writing. Tulisannya, bukan pertanyaan tentang writingnya. Jawabannya adalah B. Nomor 14. What does Professor Martin say about the student? Kita di nomor 13 ya. Number 14. Where should I go next? Dia nanya apa? Where should I go next? Artinya apa? Selanjutnya saya harus pergi kemana? Selanjutnya saya harus pergi kemana? You must stand in this line so that the agent can check your passport.
Dia bilang apa? Harus ngantri di jalur ini biar bisa dicek pasportnya. Iya, harus ada berdiri di sini ya, supaya dapat dicek paspornya. Berarti jawabannya apa? C. Ya, jawabannya adalah C. The woman must wait her turn to get her passport checked. Jawabannya adalah C. Jadi si ceweknya harus nunggu gilirannya supaya bisa dicek paspornya. Yep. What does the man mean? Number 15. Did Paul get his work done? He could. Okay. Did Paul get his work done? Artinya apa? Artinya apa? Nggak tahu, Miss. Apakah Paul menyelesaikan? Tugasnya udah selesai atau belum? Apakah Paul menyelesaikan tugasnya dengan baik? And finish the assignment because the library was closed. Okay. Apa dia bilangnya? Karena perpustakaan yang tutup, jadi nggak bisa selesai. Ya, he couldn't finish his assignment because the library was closed. Berarti dia nggak bisa menyelesaikan B. Karena perpustakaannya tutup. Jawabannya adalah B. Apakah B? C. Jawabannya adalah D. His homework was incomplete because the library wasn't open. Jadi kata-kata couldn't finish itu diganti dengan incomplete. Kata-kata close itu diganti dengan not open. Nah, jadi jawabannya adalah D. Oke. Nah, untuk nomor 16 sampai 30 akan kita lanjutkan lagi. Jadi teman-teman sudah siap? Are you ready for the next audio? Ready, Mi. Oke. Miss, sorry sebelumnya. Boleh dikirim lagi PDF-nya nggak ya, Miss? Oh iya, sure. Saya kirim via chat box ya. Ke save ke download. Maaf ya, Miss. Oke. Saya kirim lagi ya, ulang ya. Bentar. Sudah saya kirim di chat box. Silakan Mbak Nisa, saya download dulu. Ya, saya akan mulai untuk listening-nya. Ya, nomor 16 sampai 30. What does the woman say about Paul? Number 16. The lawyer spent hours and hours working on that case. It's true that he prepared hard for the case, but his work was for nothing. What does the man mean? Number 17. Do you know when the papers for Professor Jenkins' history class are due? They're due next week, aren't they? What does the man mean? Number 18. Are you happy with the work that the contractor did on your house? I'm rather dissatisfied with it. What does the man mean? Number 19. I can't find a typist to finish my term paper by tomorrow morning. Why not do it yourself? What does the woman suggest? Number 20. I can't get this television set connected to the cable. Oh, it's as easy as pie. What does the woman mean?
Number 21. Is Bob doing a good job in the office? He never manages to turn in his budget reports on time. What does the woman say about Bob? Number 22. Has the auto mechanic told you how much work the car needs? He indicated that the repairs would be quite extensive. What does the woman mean? Number 23. Did Betty listen to what her boss said? She followed the directions to the letter. What does the man mean? Number 24. How's Walter doing in his new business? Well, he hasn't exactly been unsuccessful. What does the man mean? Number 25. Are you going to organize that closet this morning? I wish I didn't have to. What does the man mean? Number 26. Did Sally finish that difficult assignment? She gave up before she really got started. What does the woman say about Sally? Number 27. What did Peggy say about the job I did? She couldn't have said nicer things. What does the man say about Peggy? Number 28. Your new secretary seems to be doing a great job. Rarely do new employees take such initiative. What does the woman mean? Number 29. Did you enjoy taking care of the children all afternoon? If you had gotten here any later, I'd have been a wreck. What does the man mean? Number 30. I just got back from the market. So you did do the shopping. What had the woman assumed about the man?
Okay, everyone, so kita akan bahas kenapa? Tadi dengar audionya kan ya? Dengar, Miss. Oke. Saya pikir nggak dengar. Iya kalau di mute nggak bisa dengar audionya, emang. Oke, kita bahas ya dari nomor 16 sampai 30. Number 14. Where should I go next? You must stand in this line so that the agent can check your passport. What does the man mean? Number 16. The lawyer spent hours and hours working on that case. The lawyer spent hours and hours working on that case. Artinya apa? Artinya apa, teman-teman? Pengacara. Pengacara itu menghabiskan berjam-jam. Menghabiskan waktunya berjam-jam untuk kasus yang untuk kasus itu gitu ya. It's true that he prepared hard for the case, but his work was for nothing. It's true that they prepared hard for the case, but their work is for nothing. Intinya gitulah. Artinya apa berarti? Tidak ada hasilnya. Bener. Intinya nggak ada hasilnya lah ya. Berarti jawabannya apa? D. Jawabannya adalah A. All the lawyers' preparation did no good. Jadi semua persiapan para pengacara itu tidak menghasilkan hasil yang bagus. Bukan the lawyer didn't work to prepare. Mereka work, malah worknya itu very hard. Mereka kerja dengan sangat keras, tapi their hard work is for nothing. Ya intinya itu ya nggak menghasilkan apapun. Gitu. Tidak ada hasil baik. Jawabannya adalah A. Nomor 17. What does the man mean? Number 17. Do you know when the papers for Professor Jenkins' history class are due? Apakah kamu tahu? Do you know when the papers for the historic class is due? Artinya apa? Tenggat waktu untuk deadline untuk tugas histori sejarah. They're due next week, aren't they? They're due next week, aren't they? Artinya apa? Minggu depan nggak sih? Iya, minggu depan kan? Bukannya minggu depan ya, gitu kan? Ngumpulinnya berarti jawabannya apa?
B. Ya, jawabannya adalah B. He thinks the paper should be turned in next week. Next. What does the man mean? Number 18. Are you happy with the work that the contractor did on your house? Are you happy with what the contractor did on your house? Artinya apa? Suka nggak sama kerjaan kontraktor di rumahnya? I'm rather dissatisfied with it. I'm rather dissatisfied with it. Artinya apa? Nggak puas. Iya, aku agak nggak puas dengan hasilnya. Berarti jawabannya apa? A. Iya, jawabannya adalah A. He is not really happy. What does the man mean? Benar. Oke, kita lanjut. Number 19. I can't find a typist to finish my term paper by tomorrow morning. Okay. I can't find any typist to finish my term paper by tomorrow morning. Artinya apa? Tidak menemukan tukang ketik. Tukang ketik yang bisa menyelesaikan tugasku sebelum besok pagi. Why not do it yourself? What does the woman suggest? Ya, dia jawabnya apa? Why not do it yourself? Artinya? Kenapa kamu nggak nyelesain sendiri? Berarti jawabannya apa? D. Jawabannya adalah D. The man should complete the paper without help. Nomor 20. Number 20. I can't get this television set connected to the cable. Okay. I can't get this television set connected to the cable. Artinya apa? Tidak dapat menemukan koneksi televisi. Oke, berarti ya aku nggak bisa menghubungkan satu set televisi ini dengan kabelnya. Oh, it's as easy as pie. Ini apa? Gampang. Oh, this is just pie. Ini gampang banget ya. Berarti jawabannya apa? C. Oke, jawabannya ada C. The task the man's working on isn't difficult ya. Easy digantinya adalah not difficult. What does the woman mean? Number 21. Is Bob doing a good job in the office? Yeah, is Bob doing a good job in the office? Artinya apa? Bob bekerja dengan bagus di kantornya. Ya, apakah Bob bekerja dengan bagus di kantornya? He never manages to turn in his budget reports on time. Okay. Yeah, he never manages his budget report on time. Berarti artinya apa? Nggak ngumpulin reportnya tepat waktu. Ya, dia nggak melaporkan laporan anggarannya tepat waktu. Berarti jawabannya apa? B. Jawabannya adalah B, benar. Never on time di situ diganti always late. Dia selalu telat dalam submitting his accounting figures. Selanjutnya nomor 22. What does the woman say about Bob? Number 22. Has the auto mechanic told you how much work the car needs?
Okay. Has the mechanic told you how much the work for car needs? Artinya apa? Berapa banyak yang harus dibenerin? Apakah tukang bengkelnya udah ngasih tahu kamu berapa banyak yang harus dibenerin pada mobil kita? He indicated that the repairs would be quite extensive. Okay. He indicated that the repairs would be quite expensive. Artinya apa? Lebih mahal. Mengindikasikan bahwa expensive itu banyak, ya lebar, luas. Jadi banyak yang diperbaiki. Iya, banyak harus diperbaiki seperti itu. Berarti jawabannya apa? B. B. The car is going to need a lot of repairs. What does the woman mean? Number 23. Did Betty listen to what her boss said? Yes. Did Betty listen to what her boss say? Artinya apa? Apakah Betty mendengarkan apa yang dikatakan? Ya, apakah Betty mendengarkan apa yang dikatakan bosnya? She followed the directions to the letter. She followed the direction to the letter. Artinya apa? Dia mengikuti, tapi setelahnya. Arahan. Dan dia mengikuti arahan bosnya itu sampai ke huruf-hurufnya, ibarat kata tuh. Letter to the letter. Berarti benar-benar ngikutin sesuai persis dengan apa yang diomongkan bosnya. Berarti jawabannya apa? Betty work exactly as instructed. Iya. Betty work exactly as instructed. Jawabannya adalah D. What does the man mean? Number 24. How's Walter doing in his new business? Okay. How was Walter doing in his new business? Artinya apa? Gimana bisnis barunya Walter? Iya, gimana bisnis barunya Walter? Well, he hasn't exactly been unsuccessful. Well, he hasn't been exactly unsuccessful. Artinya apa? Enggak sesukses, belum sesukses itu? Iya, well, he hasn't been. Ya, dia belum sukses. Berarti jawabannya apa? B. Ya, jawabannya B. Walter failed in business. Ya, gagal ya. He hasn't soalnya. Kalau What bedanya does the sama man apa? mean? Kenapa? Gimana, Mbak? Ini Miss, kalau sama yang A bedanya apa, Miss? Kalau yang A itu dia kurang sukses, kayak gitu. Tapi kalau failed itu dia gagal. Kan dia tadi bilangnya he hasn't been successful ya. Jadi dia belum sukses seperti itu. Oh iya, makasih, Miss. Ya, jawabannya B. Number 25. Are you going to organize that closet this morning? Yes. Are you going to organize that closet this morning? Artinya apa? Merapihin lemari pagi ini. Ya, apakah kamu akan? Apakah kamu akan merapikan? Apakah kamu akan memperbaiki klosetnya pagi ini? I wish I didn't have to. I wish I didn't have to. Berarti artinya apa? Belum mengerjakan ya? Iya. Iya. Aku berharap sih aku nggak harus. Itu berarti kenyataannya
Berarti jawabannya apa? B. No, B. Berarti jawabannya adalah C. Jadi ketika dia bilang, saya berharap saya tidak melakukannya, berarti kenyataannya dia harus melakukan itu. Jadi kalau di bahasa Inggris ada wish, terus diikuti sama simple past, itu berarti sesuatu yang bertolak belakang dengan kejadian saat ini. Gitu. Jawabannya adalah jawabannya C dong. He needs to rearrange the closet. Dia perlu memperbaiki closet. Selanjutnya. Nomor 26. What does the man mean? Jadi dia masih perlu, ya kan? Dia masih perlu memperbaiki closet. Jawabannya C. Number 26. Did Sally finish that difficult assignment? Okay. Did Sally finish that difficult assignment? Apakah Sally menyelesaikan tugas yang sulit itu? She gave up before she really got started. Okay. She gave up before she really got started. Dia menyerah bahkan belum mulai. Okay. Dia menyerah sebelum dia memulainya. Berarti jawabannya apa? Dia nggak ngerjain sama sekali. Iya, dia tidak mengerjakan sama sekali. Berarti jawabannya adalah A. A. Jawabannya adalah A. Selanjutnya, nomor 27. What does the woman say about Sally? Number 27. What did Peggy say about the job I did? Okay. What did Peggy say about the job I did? She couldn't have said nicer things. Okay. She couldn't say such a nice thing. Dia tidak bisa mengatakan hal-hal yang baik. Berarti balikannya. Berarti dia tidak mengatakan hal-hal yang baik. Berarti kan jawabannya adalah A. Iya, jawabannya adalah A. She said some terrible thing. Ya, dia mengatakan hal-hal yang buruk. What does the man say about Peggy? Number 28. Your new secretary seems to be doing a great job. Rarely. Okay. Your new secretary seems doing a great job. Artinya apa? Sekretaris kamu bekerja dengan baik, sangat baik. Iya. Jadi sekretarismu yang baru kayaknya bekerjanya dengan baik ya. Do new employees take such initiative? Dia bilang, rarely do new employees take such initiative. Artinya adalah apakah karyawan baru rarely itu artinya apa? Rarely. Jarang. Iya, berarti jarang orang atau pegawai baru itu mengambil inisiatifnya sendiri. Berarti jawabannya apa? Berarti pilihannya, jawabannya adalah A. Apakah A? No, jawabannya adalah C. New workers don't generally undertake actions on their own. Nah, kebanyakan memang pekerja baru itu tidak mengambil inisiatifnya sendiri gitu. Jadi kan benar sesuai dengan kalimat si tadi yang cewek. Jarang memang orang karyawan baru itu mengambil inisiatif sendiri. What does the woman mean? Number 29. Did you enjoy taking care of the children all afternoon? Did you enjoy taking care of the children all the afternoon? Apakah kamu menikmati menjaga anak-anak? Ya. If you had gotten here any later, I'd have been a wreck. Jika kamu
tidak cepat-cepat datang. Datang aku mungkin udah kabur gitu ya, atau udah ngamuk lah. Berarti jawabannya apa? D. Ya, jawabannya adalah D. He is glad that she was not any later. Dia senang bahwa si cewek itu tidak datang terlambat. What does the man mean? Number 30. I just got back from the market. Okay. I just got back from the market. Aku baru saja balik dari supermarket. So you did do the shopping. So you did do the shopping. What had the woman assumed about the man? Yes. So you did do the shopping. Artinya apa? C berarti. So did you do shopping itu kayak jadi kamu belanja juga gitu. Kamu bener-bener belanja ya. Gitu. Nanti kan shop kan si cewek. Berarti sebelumnya asumsinya apa si cewek ke cowoknya? He had not go to the store. Jawabannya aja. Benar, Miss. Cowoknya belum pernah pergi ke pasar atau ke toko ya. Jawabannya adalah A. Oh, berarti betul-betul rumusnya kayak gitu ya, Miss. Kita lihat dulu yang kira-kira berbeda ya. Iya, makanya sesuai dengan yang saya bilang, triknya salah satunya adalah pilihlah jawaban yang sangat berbeda dengan audionya. Jangan pilih jawaban dengan sound yang sama. Terus yang kedua, fokus pada orang kedua atau yang jawab karena jawabannya ada pada speaker kedua. Terus yang ketiga, kalau misalkan kebetulan jawabannya sama dengan audionya, berarti di situ ada perubahan bentuk kalimat. Misalkan dari kalimat aktif ke kalimat pasif atau pasif ke aktif kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut materi di listening part B ya. Nah, listening part B dan part C. Sebentar saya buka PowerPoint-nya dulu. Kelihatan nggak PowerPoint-nya? Nggak ya? Belum, Miss. Share screen ulang, oke. So, kita akan bahas yang part 2 and part 3. Jadi part B dan part C ini memang sama cara trik menjawabnya ya. Jadi kita sudah, kalau kemarin part A itu short conversation atau short dialogue, kalau part B dan part C itu, kalau part B itu adalah long conversation atau percakapan panjang. Kalau yang part C itu adalah monolog ya, alias satu orang, tapi panjang, jadi long monolog gitu. Nah, caranya sama, cara menjawabnya. Yang pertama adalah triknya teman-teman kalau bisa cari waktu untuk membaca jawabannya terlebih dahulu sebelum audio listening-nya itu dibunyikan. Ya, nanti kan pada waktu direction atau pada waktu instruksi itu nggak usah didengerin karena semuanya sama. Teman-teman mending fokus melihat jawabannya. Dan jawaban dalam long part B dan part C ini adalah setiap 4 pertanyaan itu akan menggunakan satu audio ya. Jadi misalkan nanti nomor 31 itu fokus 31, 34. Karena itu untuk satu conversation yang sama. Terus nomor 35 berarti sampai nomor 38. Begitu juga dengan part C ya. Jadi setiap 4 nomor itu akan berganti audionya kayak gitu. Dan habis itu teman-teman nanti bisa anticipate topik. Ketika teman-teman sudah baca 4 jawaban dari 4 soal, maka teman-teman bisa mencari tahu, oh topiknya itu apa? Oh, kayaknya dari jawabannya sering banget ada kata-kata sport, ada kata-kata volleyball. Oh, ini berarti tentang olahraga nih, nanti yang dibahas pasti tentang olahraga, kayak gitu. Terus, habis itu yang kedua, anticipate the question. Teman-teman harus bisa menebak pertanyaannya dulu. Misalkan pilihan jawabannya itu berupa waktu, kayak Sunday, atau Monday, atau Tuesday. Berarti nanti pasti pertanyaannya adalah when. Pertanyaannya pasti nanti kapan, ya, nggak mungkin di mana. Nah, berarti nanti teman-teman fokus mencari informasi yang ada yang dia menyebutkan waktu. Terus di skill yang ketiga, habis itu teman-teman tentukan kira-kira tebak topiknya apa, dan selalu fokus pada mencari informasi tentang who, siapa, what, apa, topik yang dibicarakan, kapan mereka berbicara, dan di mana.
Dan habis itu dengarkanlah secara berurutan. Ya, jadi conversation-nya itu akan menjawab pertanyaannya pertanyaan sesuai dengan urutannya. Jadi misalkan nomor 31 sampai nomor 34, maka conversation-nya itu atau percakapannya yang awal itu untuk nomor 31, yang tengah berarti untuk jawab nomor 32, 33, dan part terakhir atau agak yang mau terakhir itu berarti nomor 34. Jadi nggak mungkin acak ya, jadi nggak mungkin acak. Jadi tenang aja. Terus yang kedua, ini di luar dari trik ini. Kalau yang kemarin kan saya bilangnya pas di part A, kalau bisa pada saat audio itu berbunyi, teman-teman fokus pada audionya saja, ya. Nanti jawabannya nanti, gitu kan? Jawabannya setelah conversation-nya selesai. Tapi kalau di part B dan part C kita nggak bisa kayak gitu. Jadi selama conversation-nya berlangsung, teman-teman itu harus waspada atau selalu fokus. Dan kalau bisa teman-teman itu punya kandidat jawaban. Ya, jadi punya kandidat jawaban. Ya, jadi misalkan kandidat jawabannya, misalkan pada saat conversation-nya berbunyi, teman-teman itu menemukan kunci jawabannya. Misalkan, oh ini dia tadi nyebutin kata Sunday, oh ini nyebutin kata Monday gitu ya. Nah, jadi nyebutin kata Sunday atau kata Monday, teman-teman nanti tinggal kasih tanda kecil di Sunday dan Monday. Nah, nanti tinggal berarti kita paling tidak itu punya kandidat jawaban sebelum audionya itu dibunyikan. Seperti itu. Nah, jadi part B dan part C kita memang tidak bisa menunggu selesai conversation-nya baru menjawab ya, karena kita mungkin tidak hafal atau tidak ingat apa saja tadi yang dia omongin. Tapi ada yang bisa kita lakukan yaitu dengan memberikan tanda atau kita paling tidak punya kandidat jawaban sebelum audionya dibunyikan. Seperti itu. Any question sebelum kita coba di part B, teman-teman? Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan play audionya. Saya akan play audio. 34. Ya, saya akan play. Bentar. Questions 31 through Kita akan latihan part B ya. Questions 31 through 34. Listen to a conversation on a university campus. You seem to know your way around campus. Have you been here long? I'm a senior literature major. I'll be graduating next June. Your major is literature? Mine is too. But I'm just beginning my work in my major. I just transferred to this university from a junior college. Perhaps you could tell me about the courses you've got to take for a literature major. Well, for a literature major, you need to take 8 courses, 3 required courses, and 5 electives. First, you have to take Survey of World Literature Parts 1 and 2. This is really 2 courses, and it'll take 2 semesters, and it's required for all literature majors. The other course required for all literature majors is Introduction to Literary Analysis. You mean, if I want to specialize in American literature, I still must take 2 semesters of world literature? Yes, because the 2 semesters are required for all literature majors. But I only want to study American literature. At least you can take all of your 5 elective courses in the area that you want. That's what I'll do then. Number 31. What is the woman's status at the university?
Number 32. What does the man want to learn from the woman? Number 33. How many total courses must a student take for a literature major? Number 34. The man will probably take his elective courses in which area? Questions 35 through 38. Listen to a conversation between two friends. Wasn't that a fascinating lecture on dolphins? I didn't know that dolphins traveled in such large groups or were able to communicate with other members of their group with those whistle-like sounds. And they also use clicks as a sort of sonar. I really couldn't understand that part of the lecture. You could? Yes. The dolphins use clicks to identify objects in the water. They can even identify tiny objects more than 100 meters away using these clicks. Scientists believe that a dolphin may even have a sonar-like image in its brain of a distant object, so that it can identify the object long before the dolphin can actually see the object. So the dolphins use these clicks mostly to identify objects in the water? I think so. And they have considerably more ability to do this than humans do. It is hard to believe that in addition to these sonar clicks, dolphins are actually learning some human language. Yes. I believe that the lecturer said that some dolphins had already learned around 50 human commands, and that those dolphins were able to understand not only individual words, but words clustered together in sentences. Dolphins must certainly be amazing animals to do all of that. I'm sure they are, and we're only just beginning to find out how intelligent they are. Number 35. Where did the woman learn about dolphins? Number 36. Why do dolphins use clicks? Number 37. Approximately how many human commands have some dolphins learned? Number 38. What does the man say about dolphin intelligence? Oke, teman-teman, sudah selesai. Kita akan langsung bahas aja, yang maksudnya itu kita bahas jawabannya. Oke, nomor 31. Apa jawabannya, teman-teman? Siapakah si cewek itu? Senior. Ya, Senior. Kalau boleh jujur, sebenarnya part B itu lebih mudah daripada part C. Maksudnya secara pembahasan dan juga pilihan jawabannya nggak panjang-panjang, dia lebih cenderung pendek dan menggunakan kata-kata yang lebih mudah dipahami. Tetapi yaitu, bagaimana kalian menemukan jawabannya di antara percakapan yang panjang itu yang menjadi tantangan sebenarnya. Ya, nomor 32. Nomor 32, jawabannya apa? Kira-kira si cowok itu bahas apa? A. How to transfer to a junior college? Ya, mata kuliah apa saja yang dipelajari dalam jurusan literatur itu? Jawabannya adalah C. Nomor 33, kira-kira total berapa kursus? Apa, Miss? Jawabannya B.
B bola. Charlie. Nomor Oh, 3. C, Charlie. Oke, I got it. Ya, nomor 33. Kira-kira berapa mata kuliah yang wajib diambil? 3. Kok 3? 3 itu yang wajib. 5 itu elective. Kok 10? Banyak banget, Mas. 8 jawabannya C. Ya. In total ya. Makanya nanti kan teman-teman pasti sudah punya kandidat jawaban tadi pada saat mendengarkan. Kalau nggak 3, 5 ya 8. Karena kalau misalkan dia nanya yang wajib berarti 3. Kalau nanya yang elektif berarti 5. Kalau nanya total berarti 8. Oke, nomor 34. Kira-kira dia ingin fokus kemana? Ke American Literature. American Literature. Nomor 35. Dari during a trip. Dia dapat berita tentang dolphin itu dari mana? Television ya, Miss ya. Saya nggak dengerin banget. Dari lecture. Oh, dari lecture. Kalau nggak salah tuh si cewek tadi itu bilang, bukankah kamu, don't you think that was a fascinating lecture about dolphin? Gitu kan. Gitu. Lecture 36. B. Nomor 36 yaitu B. Kira-kira sonar itu digunakan untuk apa? Recognize the water, memang mengenali objek atau benda yang ada di dalam air. Kira berapa banyak human expression yang mereka sudah bisa? 50. Kok 50? 50 ya? 50 ya? 50. Ya, terbanyak. Ada force-nya. 38. Itu lebih greater than human intelligence. B. Bahwa human intelligence itu memang lebih luar biasa daripada kecerdasan manusia. Oke. Jawabannya adalah B. Oke, untuk part C-nya akan kita lanjut besok. Dan kita bahas aja. Terus kita mungkin bisa masuk ke struktur. Jadi saya akan kirimkan modul untuk strukturnya nanti di grup ya. Oke. Akan kirimkan PDF juga pretestnya ini di grup modul ini. Listeningnya. Oke. Thank you very much everyone and see you again tomorrow. Terima kasih, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Miss. Bye-bye.